Hello po, magbubumbong po kami po. Ayan po. Ayusin lang po namin pars. Abay, magbumbong tayo. Ano ka? Ang bumbong po namin. Ito na po siya. Ayusin lang po namin. Kainin ko lang yung isa. Kabalagtad ko lang po. Tama. Kabalagtad na ako muna sa iwit. Sa likod. Ako muna. Sa likod nga. Sa likod. Ano nga? Sa likod. Tatlong buma. Boom. 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 Sa likod. Boom. 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 So, ikaw muna. Boom. Boom ba? Boom. Boom eh. Nakaisa pa lang boom. Ikaw. Boom. Huwag ka magsisinungaling. Boom. 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 Ikaw. Game. Boom talo ka na. Boom yan. Ay! Kuha kayo isa. Shave. Taray mo, boom. Wala ka nang talo ka na. Kasi, boom. Talo na siya, guys. Talo na siya, panalo ako. Ulit, guys. Ulit. Tama nga. Gunti lang, dalawa lang, guys. Yan, tatlo. Isa-isa lang. Isang boom Ay, lang. 3 lang. Isang boom lang. Na, ako muna. Ako muna. Hindi dapat 3 boom. Sige. Hindi. Ano lang to eh. Tatlo lang to eh. Dapat isa na lang. Sige. Hindi, dapat tatlong boom. Boom, boom, boom. Game. Boom, boom, boom. Okay, your turn. Boom! Boom, boom, boom. Sinungaling ka. Guys, sinungaling ko siya. Let's see.